Go. C2. Then, ito yung C4. Ito yung C3. Ayan yung C3. Ayan lang yun dyan. Ayan, papantay lang siya dyan. Tapos yung hood. Yung hood. Tusok lang yan doon sa unang butas. Unang butas. Ayan. Okay. Yan yung Tapos 5. Okay. bumper mo na. Tapos yung bumper. Kasala dito? Ay, dikit mo. Tapos, iyan mo yung negative positive. Para umilaw. Para sa ilaw yan. Okay. Sa kabila. Negative positive. Okay. Tapos, papasok yan. Yan. Okay. Antena. Ikot sa tornilyo. Kabilaan yan. Yung Okay. latag. Ano yung bakal dalawa? Tapos yung C6. Yan yung C6. Para yan dun sa bakal. Na, tama. Shoot muna yan, bakal sa loob. Yung walang pintura. Yan. Yan yung kabila rin. Isusuot muna. Yung walang pintura ang kailangan suot kasi masikip pag yung may pintura. Okay, yan. Kailangan double assemble. Tapos itutusok doon sa last na butas. Gabi, shoot mo dyan. Okay. Tapos yan. Testing. Side mirror. Talikod mo din. Ito. Side mirror. Yan. Konting baon lang. Yan. Hindi na kailangan i-baon. Yan muna. Testing muna yan. Yung kanyang board. Sana mag-sakto yan. Dalawa. Hindi pa nasushoot mo siya. Ayun, sakto rin pala. Okay, yun. Then, pailawin natin. Extension. Son. Okay, okay na yan. Check na lang mamaya yan. Yan, ganyan. Okay. Ilaw. Okay, ilaw. 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 Tension. Yan. Sa ilaw, meron tayong switch dyan. O, switch. USB cable yan. Okay. Sasaksak lang. O, pwedeng power bank. Yun. Boom. Hop, nawala yung ilaw dun. Nalaglag na lang. Ayan. Pag nalagtanggal, ayan, kakabit lang yan. Boom. Panis. Okay. Tapos yung mga logo, isasabit dyan. Yan.